Hello. Kain po, kain po. Yan. Sige lang. Naka-video kayo. Sige lang. Sige. Nakagutom lang. Hi, sir. Hello. Kaway, 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 kaway. Tapos ko ano pa. Mamarites, ayan. Ayan, mamarites. Gusto niya po masarap. Hi, kaway-kaway po ma'am. Hello, alay. Di makapagsalita oh. Oh, di makapagsalita oh. Kasi busy ba yan? Ano? AM. 4 to 6. Sabi kumain pa mo. Kakuha dito. Hello. Ang Claude. Ano ka mo dito? Oh my God. Ay, may bago po kaming teacher dito sa grade 5. Kaya bagong teacher. Bagong dating. Ma'am Lynn, kaya iyaman. Pwede bakit ako ng hati? Kaya iyaman. Ma'am, awat na ma'am. Awat na ma'am. Pag po totoy maliit. Ma'am Lynn. Kabila naman, kabila naman. Ayan po. Busy ang lahat. Pengi ka ng mangga. Halo. Halo sa yan.